गतिर्भर्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्मस्तंभ विरुद्धता सद्गुरुस्तम नमस्ते। परम प्रेममय मो जीवनर आरक्ष देवता श्री ठाकुर परमाराध्य जगज्जननी श्री बड़मा परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवंकर श्रीपाद पंकजर प्रणाम। ठाकुर परिवार गुरु परिवार प्रतिपतंकर श्रीपाद पंकजर प्रणाम। वरण्य प्राणर गुरुभ्रतागण भक्तिशीला मातृमंडली साधु सज्जन मंडली छोट छोट पिलामाने समस्त हरिवास सत्संग मोर आंतरिक जय गुरु यथामान्य प्रणाम निवेदन कर। सर्वप्रथमे से विधि आत्मार सद्गति निमंते परम पिता निकट में बार बार प्रार्थना करुच्छी। से विधि आत्मा ए सत्संगर फल प्राप्त हुंतु जोठी थांतु जो अवस्था थांतु सुखरे थांतु पुनराय ये घरे तांकर जा अफसोस रही ये घरे किंबा भल घरे परम पिता दयारु जन्म ग्रहण करी अधूरा स्वप्न को साकार करंतु यही परम पिता चरण बार बार प्रार्थना। जहा सुंदर भाव भजन कीर्तन होती पागर जहाँ हेम भाई कहले पागर प्रतिकूल अवस्था अनुकूलर बाग हो अर्थात आंभे माने अनुकूल वार्तावह वार्ता पवन आमे माने समस्ते आमे अवगाहन हो अर्थात शांत शीत अवस्था आमे माने समस्त रहीचे। प्रकृति ता काम करछे आमे आम काम करजा से दादा एक कथा कही भुवनेश्वर प्रकृति ता काम करछे आमे आम काम करजा। जाहु एई प्रतिकूल अवस्था भितर सत्संग आमको आनंद दे शांति दे से विधि आत्मार सद्गति पाई आम माने समस्त प्रार्थना करिछे। पूर्ण भाई कविता माँ तांकर परिवार परिजन से विधि आत्मा पाई निमंते सत्संगर आयोजन करिथिवारु परिशेष से पूर्ण भाई कविता माँ तथा तांकर परिवार परिजन उपस्थ समस्त भाई और माँ मानकर सर्वविध मंगल परम पिता चरण बार बार प्रार्थना कर। खूब सुंदर भाव में भाई आलोचना कर आलोचना विशेष किसी दरकार नहीं। जहाँ शेष आड़ जो कथाटी कहते जे आरपारी किसी कार्य करने को पड़ो जहाँ भीतर दे ए पूर्ण भाई माँ से व्यवस्था आरपारी से व्यवस्था कर अर्थात जीवन में ठाकुर को धरी चलते। हेम भाई का कथा मन पड़ी हेम मुखर्जी ठाकुर जाऊँगी कहे हेमदा कौन करुछ ना आगे आ कौन करेंगे बगीचाटा को सजाड़ुची ना कौन ए बगीचार एत कौन अच्छी ना आगे ए बगीचा को मु बहुत भल पाए ए बगीचा को पाए मु समस्त समयटा ए बगीचार देले मु आनंद पाउची ना आरपारी किसी व्यवस्था कर सी आ किसी बुझी पारे ना अरे आरपारी कथा कौन कहूँ ना आगे आरपारी कथा हेमगा टे व्यवस्था करा जाऊ। तार किछि दिन पर हेम मुखर्जी चलीगले ठाकुर कहले हेमदा किछि बुझी पारे ना आरपारी किछि करी नाही मु जो रही आरपारी रे जो सुख शांति आनंद पाइबी पुनराय लैंडिंग करी तापाई मु व्यवस्था करना किंतु ये जो माँ तथा तांको परिवार परिजन आमे माने जो माने बसीचे आमे आरपारी किछि किछि व्यवस्था करिछे जेभली भाव रे आरपारी टिके सुख शांति आनंद रहबा पुनराय लैंडिंग करिया चलिबो तांको लीला संगे आमे सहयोग करथिबा। तेणु जाहु आज जो मातृदेवींकर उद्देश्य रे पूर्ण भाई जो श्राद्ध निवेदन कर ठाकुर से कथा कहले मातृ पूजा कर जीव कर्म जाबे कटी अन्याय से पावे सुख बोले आमी खांटी मु गोटे खांटी कथा कहूँ माँ रो पूजा कर माँ को संवर्धित कर माँ को भल पाओ माँ को पोषण दियो आउ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर
যত দেবগণ মা রবে তার কাছে অমূল্য রতন। দেখন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যদি সন্তুষ্ট করে তো মাକୁ ଥରେ ଡାକି ଦିଅ ନା, ମା ବୋଲି ସମ୍বোଧନ କର ନା। ଏ ମାତୃ ଭାବଟା, ମାର ସେବାଟା, ମାର ପୋଷଣଟା ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଉକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କରି ଧାରା ଭିତର ଦେଇ ପିତୃ ଦେବ ଭବ, ମାତୃ ଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଚଳନୀକି ନେଇଯିବା, ଦୁନିଆରେ କିଛି ଅଜୟ ନାହିଁ, ସବୁ ଜୟ କରିଯିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ମାଆକୁ କେବଳ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥରେ ତାଙ୍କ ମା ପଚାରିଲେ, ମନମୋହନ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆରେ ମୋ ପୁଅ ଅନୁକୂଳକୁ କାହିଁକି ତମେ ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ? ସେ କଣ ହେଇଗଲା କି? ତାକୁ କାହିଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ? ହଁ, ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୟାଦାର। ନା ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳକୁ ସେ ଆମ ତ୍ରିକୁଟରେ ପ୍ରକଟିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ସେ ଆସି ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ନା କ'ଣ ମା କରିବୁ? ସେଇଦିନ ଉପରବେଳା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ମା ତୁମେ ଟିକେ ଆକୁ ଟିକେ ନିବେଦନ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆରେ ତୁ ବୋକାଟା, ମୁଁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରୁ? ତୁ ତୋର ଖା, ତୁ ତୋର ନିବେଦନ। ନା 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 ମା, ମୁଁ ନହେଲେ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଠାକୁର ତ ଅଝଟ, ମା ପାଖରେ ଅଝଟ, ଏତେ ମାନେ ମାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବି ହଜିଯାଏ। ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମା ମୁଠାଇ ତମେ ଆଗ ଖାଅ, ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଖାଇବି। ମା ଯେତେବେଳେ ମୁଠାଇ କରି କହିଲେ, ଅନୁକୂଳ ତୁ ତ ଅଇଁଠା କରିଦେଉଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ? ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି କ'ଣ? ତୋ ଅଇଁଠା କ'ଣ ମୁଁ ଖାଇବି? ନା ମା, ମୋତେ ତ ତମେ ବାର ବାର ଡାକୁଛ, ମା ତୁମେ ବାର ବାର ଡାକୁଛ, ମୁଁ ନ ଆସି ରହିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖ କିଭଳି ଲୀଳା, ପିତା ପୁତ୍ର ଭିତରେ ଲୀଳା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଶେଷରେ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ପୁନରାୟ ତାଙ୍କର ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଆସିକିନା କହିଦେଇଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମୁଁ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁ ଶାସନ କରିଛି, ବହୁ ପୀଡ଼ନ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପାଇଛେ। କିଭଳି ପିତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଗୁରୁଜନକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କେମିତି କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ପୋଷଣ କେମିତି ଦିଆଯାଏ, এই কথা ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କେହି ପାଗଳ ହଉନାହିଁ। ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଯଦି ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତେ, ମନଟା ଉତ୍ତଳ ହେଇ ଉଠନ୍ତା, ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ପରିଶେଷରେ ସେ ବିଧି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ରାତୋଳ ଚରଣରେ ବାର ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ, କବିତା ମା ତଥା ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଜୀବନ ଚଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଘଟଉଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦରେ ରହି ଗାଇ ଉଠିବା। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।